Welcome to Karkar City, Tiratoy. Naabot og Karkar City, Tiratoy. Alda. Ni kuyog mo kanako god abot no Karkar. Wala na to na video itong pag-abot sa Naga da. Sa Talisay, Naga ug Minglanilla og San Fernando wala ta ka video, pero sige lang, Karkar lang basta kay layo nang naabtan ni Tiratoy. Tiratoy naabot og Karkar toy. Oh ha, hataw si Tiratoy. Karkar kaog taglitsyon diron. Di tam kaog litsyon ay kay ato tas mandilikit kay pista dito. Ato tam kaog litsyon. Tuan G1 to, nagatuyok na to sa G1 siyang litsyon belly. Aha, kaon ta. Pero late lang ta. Kaya alas 11 na tanigikan, natulog pa jud ko sa Minglanilla kay duka. Woo! Late na kaayo. Karkar strip. Late na jud kaayo. Ni ulan day dire kan sama ni ulan dire. Ulan man sa syudad sa Cebu City na, pero pag abot sa Minglanilla wala. Sa Talisay wala. Grabe kayo bay. Abog kayo. Abog. Busdik, shout out diri Busdik kay Zamira. Apit na diyaw niya, Zamira. Shout out kay Jared sa kong pagumangkong si Jared. Buga na eh. Ay, nalapas na jud ta. 3 minutes na jud. Nasayang na po na ako ang inyong oras. Follow for more. Sayang na oras sa imong kinabuhi.